हे राजेश हे प्रभु मु एबे कोन करिवि एबे कोन रातिरे मो छुआटा को नै को कुआडे जिवि राजेश तमे कोन मते चिन्नी पारु ना मु परा रंभा रंभा ओ रंभा तब बांधवी रंभा आबे सांगोई स्कूल को जाउतिले सांगोई खेलुतिले सांगोई बुलुतिले आ जण पर जदी डेरी हे जाए आ जणे गां दान देखि अपेक्षा करि थाए आ गां दान रे सडे छेलुआरे से जो भात तिळर वासना ए रंभा हमरे पिला दिन धुली खेल को तमे भूली जीवने तो मो किंतु सब भूली जाई छी ले काई के भूली जाई छ ए बयस सब भूली दी छी एई जमिति बयस बढ़ी गला परे हमर रूपरंग सब बदल जाई छी हमें तो सेई पूर्वर रंभा नाही हमें हो तो अप्सरी रंभा पहिला को चाहो तमे परंगना नारी सहित कथा बाबा मु घृणा करे घृणा अरे मु तो तुमको भल पाई नथली कि विवाह करबा के प्रतिश्रुति दे नथली मन केवल गोटिए खुशी जीवन रे केवल गोटिए खुशी देखि रंभा बड़ी बड़ी सरल निरीह झियो होछि मोर बांधवी आ ता सहित मोर सब दुख को मु शेयर करथली हेले तमे एते तळु खसी जीवो ए कथा मु कबे विश्वास करबो ए रंभा ए अरे केउं देहरे कोटी लावण्यवती रूप छटकुतला सेई देहटे तमे नर्तमा करिदलो एते पाठ साठ पढ़ी सारिया परे सामान्य केटा टंका पाई तम देह को बाजार बिक्री कर दे तमे गोटे बेश्या पालटी कर कहीं की मारिलो कौन पाई मारिलो ओ मो शब्द तुमको आगा देछे एले रंभा अरे बेश्या पराने निज देह को बिक्री करछे नारी को कहीं केबे देवी बोली संबोधन करंदनी तमरे पुण्य धन को पवित्र करी ए बीच बाजार बिक्री करते तमे सतर गोटे बेश्या पालटले पिला बेलु मारिबार अभ्यासता हमर ए जाय जायनी अरे थोड़ी घर भागी देले मारिबो आ छक्की सोन खेल लिफे देले मारिबो खेल हारी गले भी मारिबो अरे आजी काहे की मारिलो कोन पाई मारिलो मो शब्द तुमका आखा दीछे ना हेले रंभा আজি गोटे राजेश कहछि काली जतबरे ए समाज हजार हजार राजेश कहबे तमे गोटे ए थापटा काहे की मारिली पछा मो संग मो देह को देखी समीक्षा करला एले मो हृदय को से बुझी पारि गानी हे दुनिया मते जा कहछि मो संग भी मते सैया कहू नारी त्याग विषय तमे कोण जानिछ कोण बुझिछ तमे किछि जानिनो तमे गोटे नारी ता बाप भाई घर छाड़िला परे ता परिचय बदली जाए समीनारे सखा पिंधे समीनारे सिंदूर पिंधे आ 10 मास 10 दिन गर्भ जंत्रणा सही से छुआ जन्म करे छुआ बड़ हेला परे बापर परिचय नहीं बचे नारीर परिचय गोटे पुरुष पाखरे हसी जाए आ से असहाय नारीटा परिस्थिति पड़ी जदि बेश्या पड़ा रेखा को देह दान करे सी पालटी जाए गोटे बेश्या आ राति देह कटाउवा से काम दो पुरुषटा दिन रे निजको सत्यवान बोलाए आ से असहाय नारीटा ए समाज भाई ए दुनिया भाई एई जाय गोटे चरित्रहीना बेश्या बापा माँ मरी गला परे रंभार परिचय बदली गला तो भाग्य
ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଖ ମେଟେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ରମ୍ଭା ଖୋଜେ ତା ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ରାଜେଶକୁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଠିକ ବୁଝିବ। ଏ ଅସହାୟ ବାନ୍ଧବୀକି ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ। ରାଜେଶ ଛାଡ଼ ସେ କଥା କହିକି ରାଜେଶ, ପିଲାଦିନର ତା ଦୋଳି ଖେଳ କଥା ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ହାତଟା ତମ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରାଜେଶ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ରାଜେଶ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। আরে এতে রাতিরে কোন ছুয়াটুকু নেই কুয়ারে যাচ্ছ? মা পুଅ ଦି ଜଣ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। মতে পাপ লাগিব। ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମରିଗଲେ କାହାରିକୁ ପାପ ଲାଗିବନି। মতে কিন্তু পাপ লাগিব। কাহিଁକି ନା ମୋ ବାନ୍ଧବୀକୁ ମୁଁ ପାପିନୀ ସଜାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ କୁଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ କହି ମୁଁ ତମ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ହେ ରମ୍ଭା, ଆରେ ତମେ ଆଜି ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ଠିକ କରିଛ ରମ୍ଭା। ତମ ମାଡ଼ର ମୋର ଦୁଷ୍ଟାମି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହେ ରମ୍ଭା, ଏଇ ଦେଖ ରମ୍ଭା, ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଏଠି କାନ ଧରି ବସୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବୁଝିବ? ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଅ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ତମେ? ଆରେ ମୁଁ ଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମେ ଏ ଘରେ ରହିଗଲେ ତମ ଛୁଆ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କର କେବେ ମାର ଅଭାବ ରହିବନି। ତମେ ଏ ଘରେ ରହିଯାଅ ରମ୍ଭା, ରହିଯାଅ। ହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଖାଲି ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବଦାହ କରି ଫେରିଛି। ଆରେ କାଲି ରାତିରେ ମେଡିକାଲରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଜାଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ସାରିବା ପରେ ମତେ ଅସହାୟ କରି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆଣପଟିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବ ରହିବନି। ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବକୀ ଆଉ ଯଶୋଦାର ଅଭିନୟ କରିବ। ରମ୍ଭା, ତମେ ରହିଛ। ମୁଁ ପାରିବିନି ରାଜେଶ, ମୁଁ ପାରିବିନି। କେବଳ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆରେ ତମକୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ ରମ୍ଭା। ତିନିଟା ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ହବ। ପରିଚୟ ନେଇ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ପରିଚୟ। ତମେ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ଆଉ ମୁଁ ତମ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ତମେ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବ? ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ପରିଚୟରେ ରହିବା ରମ୍ଭା? ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନେଇ ରହିବ। ତମେ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ବାପର ଅଭିନୟ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ଛୁଆ ପାଇଁ ମାର ଅଭିନୟ କରିବି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭାଷା ବି ନଥିବ। ଠିକ କହିଛ ତମେ। ଆରେ ମୁଁ ତମ ହାତରେ ମିଛର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ତମ ମଥାରେ ମିଛର ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ ବାସ ଦେଇଦେବି। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ମତେ ମୋ ମଥାରେ ପିଠେଇ ଦେଇ ମତେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜେଇ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ସବୁ ବୋଝକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ମୁଁ ଚାଲିବି। ମୁଁ ହଉଛି ମା।
ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଶୋଦା ହେବି। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କୁନ୍ତୀ ହେଲେ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ହେବି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସୁମିତ୍ରା ହେଲେ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ କୌଶଲ୍ୟା ହେବି। ଆଉ ତମର ପୁଅ ତମର ଏଇ ପୁଅ ହେବ ଏ ଘରର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ତା ପାଖରେ କଣ୍ଟା ଟିକେ ଫୁଟି ହଉ ଦେବି, କେବେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ସଂସାରଟା ହସି ଉଠିବ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଛି। জীবন তিনি মুহারি কহিলে সরণি সেই কাহানি বাট আছে সিনা ঠিকানা মিলুনি যদি বা মিলিলা কিমিতি কে জানে সিঁদুরা মিছা সম্পর্ক মিছা মা এটি সত হেলে বাবা বিষাতা दुनिया कहिले Bye.
ଅଛି